अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रख देते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी नाज़रीन आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बेशुमार वीडियोस देखने को मिल रही हैं जो दिल दुखाने वाली हैं। यकीन माने कि बड़ी हैरत होती है बाज़ औक़ात कि यार अगर अक्ल नाज़रीन भंगार के भाव बिक रही होती या कहीं ना कहीं पर कोई संजीदगी किसी नाले में किसी किसी जगह के ऊपर किसी कोने खुदड़े में पड़ी होती तो नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम को शायद दी जाए तो हम सब के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन बेशुमार वीडियो सोशल मीडिया पर वो आ रही है नाज़रीन जहां पर लोग कुर्बानी के जानवर को भगा रहे हैं और कुर्बानी के जानवर के साथ शुगर लगा रहे, ठट्ठे लगा रहे। कोई नाज़रीन छत से गिर रहा है, कोई जानवर रोड पर भाग रहा है, उसके पीछे मोटरसाइकिल लेकर बच्चे बूढ़े जवान सभी नाज़रीन शोर कर रहे हैं कि केओस उन्होंने जानवर के नाज़रीन इर्द गिर्द बनाया हुआ है। गाड़ी से उतरते हुए जानवर गिर रहा है। तो नाज़रीन एक बड़ा अजीब और गरीब किस्म का जो जो सलूक है वो जानवरों के साथ हमने देखा है कि किया जा रहा है। और फिर वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक मज़ाहिया अंदाज में और मज़ाहिया नाज़रीन मीम के तौर पर शेयर की जा रही है। बैकग्राउंड म्यूजिक मज़ाहिया लगाकर शेयर किया जा रहा है। भाई कुर्बानी का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आपने सिर्फ को गोश्त हासिल करना है। कुर्बानी और खासतौर पर जानवर के साथ क्या तरीकाकार होगा उसके चंद एक आदाब और बड़ी वाज़ेह नाज़रीन इसके ऊपर ताकीद मौजूद है। जानवर के सामने आप छुरी तेज नहीं कर सकते, जानवर के सामने आप दूसरे जानवर को ज़िबा नहीं कर सकते, जानवर को आप जोर से गिरा नहीं सकते ताकि उसे तकलीफ पहुंचे, उसे किसी तरह की अजियत पहुंचे। छुरी आपकी तेज होनी चाहिए ताकि जल्दी जानवर की जान निकले। आप जब तक जानवर बिल्कुल ठंडा ना हो जाए आप उसकी खाल नहीं उतार सकते। तो ये बुनियादी तौर पर नाज़रीन सिला रहमी, ये आपकी अपने जो जो अपना लिचड़पन है, आपके आपके अंदर का आपके अंदर की जो खैर संजीदगी है, ये उसको कुर्बान करने का नाज़रीन एक नाम है, ना कि बड़े बड़े ऊंट या बैल या बकरे ज़िबा करने का नाम है। तो बड़ी अजीब और गरीब किस्म की वीडियोस आई हैं सोशल मीडिया के ऊपर जहां पर लिटरली वो मरी में एक वीडियो देखिए ना, उसके बाद तो दिमाग ही सेट नहीं हो रहा। वो किसी छत के ऊपर खड़े हैं और वहां पर 35-40 बंदे खड़े हैं और वो जानवर के गिर्द नाज़रीन उन्होंने ऐसा एक माहौल बना दिया कि वो भागा और फिर वो छत से नीचे गिर गया। तो ऐसी बेशुमार वीडियोस आ रही हैं, वो मार रहे हैं, सींग के साथ मार रहे हैं और फिर ये बिल्कुल इन्होंने एक ड्रामा बनाया है। तो हमें नाज़रीन चंद चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। भाई ये एक मज़हबी नाज़रीन चंद एक चीज़ें हैं जिन्हें बड़े संजीदगी के साथ कंडक्ट करना चाहिए और इसके अंदर एक संजीदगी, आजिज़ी, जानवर के साथ सिला रहमी, मोहब्बत आपको आपकी नज़र आनी चाहिए कि आप एक मोहब्बत के साथ उसे हैंडल करें, डील करें। लेकिन है नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर चंद एक चीज़ें हैं जो कि चलती हैं और पता नहीं कब तक चलेंगी। अब नाज़रीन एक वीडियो आई है सोशल मीडिया पर मैसिवली वायरल है। वसीम अकरम साहब पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब क्रिकेट के बारे में नाज़रीन बात करते हुए बड़ा खौफ आता है क्योंकि क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो मोहसिन नकवी साहब ज़हन में आते हैं। क्रिकेट नाज़रीन मेरी जज्बाती वाबस्तगी है, ये गेम नहीं है, ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन है, ये पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सॉफ्ट तारुफ है, ये रियासत पाकिस्तान का तारुफ है। ये क्रिकेट खेल नहीं है। बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्रिकेट को शामिल किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कूल लेवल के सिलेबस के अंदर क्रिकेट को शामिल किया हुआ है। इंडिया नाज़रीन क्रिकेट इंडिया जो शाइनिंग इंडिया का कंसेप्ट उन्होंने दिया वो वाया क्रिकेट के साथ स्लोली आईपीएल और फिर जो उनकी इंडियन क्रिकेट टीम थी उसके बाद नाज़रीन डेवलप हुआ। लिहाजा क्रिकेट आपकी मेरी और आपकी एक पहचान है। तो क्रिकेट की बात आती है तो नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब आते हैं और फिर शाहीन अफरीदी का टूटा हुआ लाक नाज़रीन जब वो टुंडा होता है और 130 की स्पीड से बाल करता है वैसे ही नाज़रीन मूड खराब हो जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन वसीम अकरम साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर क्रिकेट के अंदर। तो वो जब नाज़रीन मिनासी का हज के दौरान जब वो शैतान के ऊपर कंकरियां फेंक रहे बरसा रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत अंदाज ये इब्राहिम इरफानी साथ साथ वीडियो देखें वो अपने बॉलिंग के एक्शन में और फिर आगे जाके ऐसे करके बाजू दिखाया एक मखसूस अंदाज में। अच्छा तनकीद भी हो रही है इसके ऊपर कि शायद ये तरीकाकार नहीं होना चाहिए, इसके भी चंद एक आदाब मौजूद हैं, लेकिन ये नाज़रीन एक जज्बाती लम्हा भी होता है और जज्बाती लम्हात में भी वसीम अकरम जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ ने उसे इज्जत दी है उसने उसी तरह शैतान को उसने धो डाला। तो एक बड़े खूबसूरत वीडियो है ये, मैसिवली नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। वसीम अकरम साहब का जो एक्शन है, वसीम अकरम साहब के जो जज्बात हैं वो मैसिवली सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। अब नाज़रीन ये चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन ये जो मुल्क के अंदर नाज़रीन हम कर रहे हैं ये हम अजीब व गरीब कर रहे हैं और हम इससे इन चीज़ों को फिक्स नहीं कर सकते। मैं आपको बड़ा वाज़ेह और क्लियर बता रहा हूँ नाज़रीन, हम इन चीज़ों को फिक्स नहीं कर सकते। मेरे जैसे बंदे को डरा धमका कर तो चीज़ें सॉर्ट आउट शायद मैं कह दूं कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन हुजूर दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। हुजूर पाकिस्तान के अंदर हमें एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। ये मुल्क नहीं आगे बढ़ रहा, इसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, कर गई है, बल्कि जनाजा निकल गया इकोनॉमी का। बलूचिस्तान हमारा वल्नरेबल हो गया है, वल्नरेबल। ट्रक एसोसिएशन आकर ये कह रही है कि भाई हम ट्रक बलूचिस्तान की सड़कों पर नहीं चला सकते। खबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या सूरत है, खबर पख्तूनख्वा को छोड़े पंजाब के अंदर खून बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। अब नाज़रीन खबर ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी को आज भी अडयाला जेल में ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने की इजाज़त ना मिली। मुख्तलिफ जेलों में कैद पीटीआई के रहनुमा कारकुनों से उनके अहल खाना से ईद के दौरान मुलाकात नहीं हो सकी।
یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایکس پرائم منسٹر عمران احمد خان نیادی کو اڈیالہ جیل میں عید الاضحیٰ کی نماز ناظرین نماز پڑھنے کی اجازت عمران خان صاحب کو نہیں ملی. اور ظاہر کہا جائے گا سیکیورٹی کنسرن ہے. سیکیورٹی کنسرن ناظرین ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک خاص قسم کا ایک ماحول وہاں پر کریٹ کیا جاتا ہے، ایک خاص قسم کی ایک ارینجمنٹ کی جاتی ہے جہاں پر باقی قیدی بھی نماز پڑھتے ہیں، عمران خان صاحب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ جو کیا جا رہا ہے یہ کلیئرلی ایک سائیکولوجیکل ہے ناظرین، ایک سائیکولوجیکل ہے. چونکہ جب آپ ایسی گیدرنگ میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نماز ادا کرتے ہیں، آپ کسی کے گلے ملتے ہیں، آپ کا ایک ہینڈ شیک ہوتا ہے، آپ کا ایک فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو ناظرین بڑی چیزیں نارملائز ہوتی ہیں. چونکہ جیل کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی آئسولیشن ہوتی ہے. اب جیسے عمران خان صاحب 1026 دن ہو گئے، 1026 دنوں میں ہوں نوز کہ عمران خان صاحب کو کسی نے حق بھی کیا ہے یا سلام بھی کیا ہے. چونکہ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. پھر جس طریقے کی تنہائی کی قید عمران احمد خان نیادی کی ہے، تو ایسا تو بالکل نظر ہی نہیں آ رہا کہ ممکن عمران خان صاحب کے لیے ہو. تو یہ ناظرین کمپلیٹلی ایک سائیکولوجیکل ہے جو کہ کیا جا رہا ہے. یہ حل نہیں ہے مسئلے کا. اس سے ملک کے اندر ناظرین جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہ نہیں رکیں گے. اس سے ہماری اکانومی بہتر نہیں ہوگی. اس سے عوام کے اندر جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، مایوسی ہے، وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگی، ٹھیک نہیں ہوگی. وی نیڈ اے پولیٹیکل سولوشن. ہمیں ایک نارمل ملک کی طرح ناظرین فنکشن کرنا ہے. نارملی ایک فیئر ٹرائل ملے، جو جرم ہے اس کی سزا ملے. جو جرم نہیں ہے ناظرین وہاں سے ایک جوڈیشری کے ذریعے ایک بندہ باعث طریقے سے باہر آئے، جہاں پر بندہ جیل کے اندر نماز ادا کر سکے. یہ کون سی جیلوں میں ہوتا ہے ناظرین کہ آپ کو عید کی نماز پڑھنے نہیں دی جاتی؟ پھر ناظرین یہ شاکر امان صاحب لکھتے ہیں، عید قرباں ایثار، قربانی اور اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے یا دن ہے، مگر افسوس کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید سیاسی اسیران کے اہل خانہ کو ملاقات تک کی اجازت نہیں تھی. شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، حسان خان نیازی، عالیہ حمزہ، سنم جاوید، فلک جاوید، اجاز چودھری، میاں محمود ریشی، ان کے خاندان کئی گھنٹوں تک ناظرین گرمی میں انتظار کرتے رہے، لیکن ان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی. کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کوئی فرق نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں نا، 1026 دن عمران احمد خان نیادی کو ہو چکے ہیں. یہ چیزیں اس کے لیے میٹر نہیں کرتی. اور عمران خان کو ناظرین جو عمران خان کو جانتے ہیں، اس کی سپورٹس کو جانتے ہیں، اس کی گیم کو، عمران خان کے نیچر کو جانتے ہیں، خان کے انسٹنکٹ کو جانتے ہیں، تو جب بھی دباؤ یا پریشر عمران خان پر پڑتا ہے وہ اور زیادہ ریجڈ یا اور زیادہ ناظرین ایک اس لڑائی کے موڈ میں آ جاتا ہے. وہ اور زیادہ پھر اٹیکنگ فیلڈنگ لگاتا ہے، وہ اور زیادہ ناظرین پھر چڑھ کر آتا ہے. بہرحال ناظرین انٹرنلی کلیئرٹی کے ساتھ وہ آج محمد مالک صاحب کا پروگرام دیکھیں، انہوں نے کہا کہ بھائی عید قربان کے بعد یہ آپ سب کو قربان کرنے لگے ہیں، اور جو بجلی آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے یہ اور آپ افورڈ نہیں کر سکیں گے. اوکے، یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے ناظرین. وی نیڈ ٹو فکس دس. فکس کرنے کی ناظرین سے ضرورت ہے، نہیں تو ہمارے ملک کے اندر یہ کب تک ہم انٹرنلی ناظرین ایک انسرٹنٹی کو لے کر چلیں گے. ایکسٹرنلی الحمدللہ ناظرین پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا، پاکستان کو مختلف ممالک سنجیدہ، دنیا پوری سنجیدہ لے رہی ہے. ہمارا ایک برانڈ بنا ہے کہ بھائی ہم پیس انیبلر کے طور پر دنیا بھر میں رپورٹ ہوئے ہیں. ایسے ٹائم میں وی نیڈ ٹو فکس اسمال تھنگز لائک عید ہے، بھائی ملاقات کروا دیں، گپ شپ کروا دیں، کیا فرق پڑنا تھا. لیکن ہم نے نہیں کروائی، ہم نے نہیں کروائی. اور انڈیا کے اندر ناظرین صرف آپ ایک چیز کمپیریزن دیکھیں، یہ ناظرین کی ریکھا گپتا ہے، انڈین ڈیلی کی یہ سی ایم ہے. انہوں نے کرسی کچھ 66,000 روپیز جو کہ انڈین بنتے ہیں اس کی کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. بھارت میں دہلی میں واویلا پڑ گیا، دہلی کے لونڈے ناظرین باہر آ گئے. نہیں بھائی یہ کیا چکر ہے، بھائی یہ تو کدھر سے کرسی لے کر آئی، یہ کدھر سے سی ایم کرسی لے کر آئی، یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانیں گے. تو وہ مان نہیں رہی. 66,000 روپے کی کرسی ہے اور $12.5 بلین کا ڈیلی گورنمنٹ کا بجٹ ہے ناظرین. تو میں حیران تھا کہ یار پاکستان کے اندر تو اتنے 66,000 کے یہ فروٹ مڑ جاتے ہیں یار، یہ بسکٹ مڑ جاتے ہیں. یہ 68 ہزار روپے کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ناظرین پہنتے ہیں. تو کرسی کے اوپر ناظرین وہاں پر رولا پڑا ہوا ہے. اب ناظرین دوسری جانب جو مڈل ایسٹ کے اندر سچویشن ہے وہ عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہے. ایک وار فٹیگ ناظرین ہونا شروع ہو گیا. 88 ڈیز ہو چکے، 88 ڈیز ہو چکے ہیں. صرف 8 ویسلز ناظرین، جہاں پر 150 ویسلز روزانہ اپنے ہارموں سے گزرتی تھی، صرف 8 ویسلز گزری ہیں. اور صرف میں چند خبروں کا سیکوینس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، یہ آپ کو بور کریں گے. مڈل ایسٹ کا جو نقشہ بن رہا ہے ناظرین یہ اریٹیٹ کر رہا ہے. ایران فلی ریسٹورز انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. اچھا ایران کے اندر انٹرنیٹ بحال ہو گیا ہے. لیکن دوسری خبر سنیں، وائٹ ہاؤس ریجیکٹس رپورٹڈلی ڈرافٹ فریم ورک ود ایران ایز فیبریکیشن. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈرافٹ سامنے آ رہا ہے، جو کہ العربیہ لے کر آ رہا ہے، یہ جناب اصل فریم ورک ہی نہیں ہے. ایران سبمٹس ا نیو پروپوزل ٹو اینڈ دا وار. ٹرمپ سیز ہی از ناٹ سیٹسفائڈ.
ट्रंप ने एक प्रेस टॉक की है और वो कह रहे हैं कि भाई हम अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। ईरान ये सोच रहा था कि वो मुझे जनाब आउटवेट कर देगा, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ और मुझे कोई खली वाली कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और मैं जब तक कोई फाइनल डील बेहतर डील नहीं होती हम उस तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने दी है जो कि इंटरनेशनल कोर्ट हो रही है। ट्रंप टेल्स पीबीएस ईरान, पीबीएस के साथ उसने बातचीत करते हुए कहा कि ईरान विल नॉट गेट सैंक्शंस रिलीफ इन एक्सचेंज फॉर गिविंग अप इट्स हाईली इनरिच्ड यूरेनियम। No, not at all. No sanctions relief. No. They are gonna give up their highly enriched uranium, not for the sanctions relief. ट्रंप ये कह रहा है कि जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम का एक स्टॉक वाल ईरान के अंदर मौजूद है, उसके बदले में उन्हें कोई सैंक्शन रिलीफ भी नहीं मिलेगी और वो मेरे हवाले कर दें। ईरान ना बात रोकने की कर रहा है। वो कह रहा है कि $24 बिलियन जो हमारे जो एसेट्स जो फाइनेंशियल फ्रीज हैं उन्हें अनफ्रीज किया जाए, और जो डील होती है तो $12 बिलियन तो फौरी तौर पर किया जाए। लेकिन आबरा हार्मस बंद है, दुनिया एक केओस से गुजर रही है, क्राइसिस से गुजर रही है। डोनाल्ड जे ट्रंप नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले मैं उसकी प्रेस टॉक सुन रहा था, वो कह रहा है कि भाई अगर ईरान बात नहीं मानता, अगले चंद दिनों में सेटल डाउन नहीं हो जाती, तो ये जो पीटर बैन सेट मेरे साथ बैठा हुआ है, ये सारे मामलात को फिक्स करेगा। तो अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान पॉलिटिकल, अनसर्टेनिटी इंटरनेशनली, आबरा हार्मस बंद है, मुकम्मल तौर पर लॉक है, और पाकिस्तानी नाज़रीन जानवरों के साथ, बेज़ुबान जानवरों के साथ शुगर लगाए हुए हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।